कारू मुर्मू आउ आदि मोहर सभापति आज आमर 121तम जन्म जयंती पंडित रघुनाथ मुर्मू राज्य स्तरीय पालन करटा आमर मिलित आनुकूल्य होता मेन ऑर्गेनाइजर होती साहित्य एकाडेमी आम केवल सपोर्ट कर सहायतार आमर ये जो सामाजिक सांस्कृतिक जतक भी आमर विशेषकर ये साहित्यटा केमती डेभलप कर संगे आमर कोलाबोरेशन टा अच्छी सरकार आमको या संगे हाथ मिसई देइछंती जाओ भल ये दिगरे यांकठू आम बहुत किसी शिखा पाचु जाना पाचु आईटा आम साहित्य को आम सांताली साहित्य को बहुत ऊपर स्तर को नहीं जीव बोलिक मोर आशा आज जो प्रकार भाव में ये गवेषक मैंने आसते आमर हता सार भी गोटे बढ़िया जिनस गुड़ा कहते कि आम पद्मश्री दमयंती बेसरा एते सुंदर सुंदर कथा कहते जोटा कि आम ये साधारण बोल चाल रे पाई पारुनु एमाने एटू सेटू रिसर्च करके आम गहन रे जो कहते एथिरे बहुत आम ऑडियंस माने बहुत खुशी आ बहुत शिक्षा भी पाई पत्रिकार नाटा हूँ आदिम आलांग माने से पुरातन स्वर से पुराणा स्वर और पूरा ଐତିହାସିକ ଓଡ଼ିଶା एथिरे विषय ଇତିହାସ वस्तु गुड़ा ବିଷୟରେ ये जो लेखा लेखी करिसेंती हमर ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ कौन कहबी साहित्य संस्कृति नहीं ही विशेषकर लेखा लेखीटा अच्छी यहीटा आग को जमती ये डिजिटल इंडिया रे आग को केमती पाद बढ़ेब जो प्रकार चाकरी बाकरी भी एने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे आरंभ हो गलानी हमर ओडिसा रे किछि एमएलए फैमिली टीचर गुड़ा भी एने पाइछंती नियुक्ति पाइछंती किंतु एईटा आग को केमिति स्कूल कॉलेज मानकरे पढ़ा हबो सेही नै करी भी लेखा देइछंती प्रस्ताव भी आसीछि एथरो भलो केजी टू पीजी आ सरकार मध्य एमिति बराबर कहउछंती बोधे एई निकट भविष्य रे लागू कर देबे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी केते के चलीछि हमर संबलपुर यूनिवर्सिटी चलीछि बारिपदा रे चलीछि ए जो नॉर्थ ओडिशा आगु जोटा थिला श्री रामचंद्र महदेव यूनिवर्सिटी रे फकीर मोहन यूनिवर्सिटी रे आउ केते के कॉलेज रे भी रही से गुड़ा हेरे एने नियुक्ति भी मिल जिवो जदी माने एगुड़ा लागू कर दियंते ना आउ तांकर असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर जो पे स्केल चलिबो सेही रे नियुक्ति भी एमाने पाइबे सेटा ही बहुत शुभदायक हबो अब एटा जते शीघ्र लागू हबो आमे मध्य संस्था तरफरु मैं लेखा लेखी दौचु अनुरोध करूछु सरकार पाखे आम नवेदन भी रोचे बोधे यही निकट भविष्य में ओडिशा साहित्य एकाडेमी एवं आदिम आवाज जरपाकर पंडित रघुनाथ मुर्मू जहाँ आम समस्त डके बोली जानू एवं से अलचिकी लिपिर स्रष्टा सांताली भाषा साहित्य अधिक जीवंत ज्ञान प्रज्ञा जे वृद्धिमंत उद्भाषित कर जयंती उत्सव आम पालन करते रवींद्र मंडप ठारे एवं मुख्य अतिथि भाव में आमर दमयंती बेसरा डॉक्टर कविता बारिक परमानंद पटेल और अन्य अतिथि मान योगदान करते आज आलोचनार मुख्य उद्देश्य है जे आम पंडित रघुनाथ मुर्मू ଯୁବ ऋण ଐତିହାସିକ सुझी ଓଡ଼ିଶା पार ଇତିହାସ कारण କଂଗ୍ରେସର ଏବେ से जाति ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ धर्म ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ आमर जो भाषा ये सब को एक करके देखबार प्रयास कर गोटे नूतन परिचय देछंती ओडिशा रे तांको भली जने महान व्यक्तित्व प्रतिभा जन्म ग्रहण करबा एवं गोटे लिपि सृष्टि करबा एटा हो गोटे बहुत बड़ कथा तांकर सारस्वत सृष्टि भी बहुत अच्छी नाटक लिखिछंती कविता लिखिछंती सीताल भलिया गोटे सुंदर ग्रंथ से लिखिछंती जो थे शून्य दर्शन अच्छी जो थे आमर वैदिक तत्वर जहाँ अच्छी से सीताल अच्छी तेणु भली जड़े महान सारस्वत साधक श्रेष्ठा युग पुरुष जिते प्रणाम कले कम हम आज आम श्रद्धा एवं शब्द अर्घ्य देकर प्रणाम आज गोटे अल्लालंग गोटे पत्रिका उन्मोचित है से पंडित रघुनाथ मुर्मू जीवन कृतित्व समर्पण व्यक्तित्व लेखा ए सब विभिन्न यशस्वी व्यक्ति मान प्रबंध से उन्मोचित है ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग आनुकूल्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी एवं
ଆଦିମ ଓଆର ଜାପା ସହଯୋଗରେ ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପାଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସିଏ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେ ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଲିପି ଓଲ୍ ଚିକିର ସିଏ ଉଦ୍ଭାବକ ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ସଭାଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଏହା କେବଳ ଯେ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଭାଷା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ସିଏ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା ରହିଛି, ସିଏ ଏକ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୀତଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ମନ୍ତ୍ର, ସ୍ତୁତି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଶିଖିବା ଉଚିତ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଅଛନ୍ତି କାରୁ ମୁର୍ମୁ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସିଏ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭଳି ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକତ୍ରିତ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ, ଭଲ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯେ କେବଳ ଗାଁରେ ପାଳନ ହେଉଛି ସେ କଥା ନୁହଁ, ଆମ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସିଏ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ